पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ना ही अपने मुकम्मल मैचेस खेले, ना ही पाकिस्तान भारत के साथ टकराया और ना ही फाइनल मैच खेला। तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया? नाजरीन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईसीसी प्रेस नोट जो है वो खोल खोल कर बयान कर रहा है। वो आईसीसी प्रेस नोट जो है वो मैं आप सबको आगे चलकर बताऊँगा, मगर उससे पहले नाज़रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप सबके ज़हनों में भी ये सवाल उजागर हो रहा होगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ क्यों दिया? पाकिस्तान ने इतना बड़ा ख़तरा अपने लिए क्यों मोल लिया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से इनकार किया? हालाँकि पाकिस्तान जानता था कि पाकिस्तान को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हक का साथ दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने का ऐलान किया और ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान किसी के आगे नहीं झुकेगा और अपना बयानिया जो है वो सबके सामने रखेगा। आज से कुछ देर कबल नाज़रीन, जब आईसीसी मुकम्मल तौर पर बायस नज़र आ रहा था, दुनिया के तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि जब से जय शाह ने आईसीसी में अपना डेज़िग्नेशन सँभाला है, तब से आईसीसी मुकम्मल तौर पर बायस नज़र आ रहा है। ये कहानी शुरू होती है नाज़रीन भारतीय आईपीएल से, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि वो बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कलकत्ता नाइट राइडर्स को ये हुक्म जारी किया कि वो फिल फॉर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड में से रिलीज कर दें। ये मुतनाज़ फैसला इस वजह से लिया गया कि ज़राए का कहना है कि भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर तशद्दुद किया जाता है और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पर, और जो सियासी तशद्दुद किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि मुस्तफिजुर रहमान को फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाए। अब इससे नतीजा क्या अखज़ किया जा सकता है? नाज़रीन, नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमेशा से पॉलिटिक्स का शिकार रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा क्रिकेट के मैदान में सियासत की है। आप तमाम दुनिया में मामलात उठाकर देख लीजिए, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को देख लीजिए, आपको कोई भी क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के मैदान में सियासत करता हुआ हरगिज़ नहीं दिखाई देगा। मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, हमेशा से क्रिकेट के मैदान में, हॉकी के मैदान में, कबड्डी के मैदान में या कोई भी मैदान हो, वहाँ पर सियासत को ज़रूर लेकर आता है, जिसकी वजह से आज आप देख लीजिए कि उनको मुँह की खानी पड़ी है। अब इस सारे मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाज़रीन ये फैसला किया कि वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हरगिज़ भारत में टी20 मेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। मैं ये समझ रहा था कि ये एक जज़्बाती तौर पर स्टांस लिया गया है बांग्लादेशी हुकूमत की जानिब से, मगर नाज़रीन, क्या दिलेराना स्टांस लिया बांग्लादेश ने, और जो उन्होंने पहले दिन कहा वो उस पर आज भी खड़े हुए हैं। जिसके बाद नाज़रीन, आईसीसी ने क्या किया, वही जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया कि बांग्लादेश को टी20 मेंस वर्ल्ड कप से बाहर किया, इटली को उस टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया, और उसके बाद नाज़रीन, उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इन्होंने ये ऐलान किया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। यानी कि नाज़रीन, आईसीसी ने अपने मयार को छोड़कर एक छोटे लेवल पर आकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां देना शुरू कर दी, जिससे नतीजा अखज़ किया जा सकता है नाज़रीन कि आईसीसी जो है वो मुकम्मल तौर पर जय शाह के आने के बाद से बायस्ड हो चुका है। मैं इस पर समझता हूँ नाज़रीन कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पर खामोश रहे, माँ सिवाय पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कि जहाँ से क्रिकेट का आगाज़ हुआ था, यानी कि इंग्लैंड, उसने इस चीज़ से अपने आप को दूर रखा और इस पर मुकम्मल तौर पर खामोशी का इजहार किया, जो कि मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन था कि आपकी क्रिकेट में आईसीसी ने मुकम्मल तौर पर सियासत को दाखिल कर दिया है और आप मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। इस सारे वाक़े के दौरान नाज़रीन, मर्द मैदान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नज़र आया, और वो था मोहसिन नकवी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात को बाखूबी अंजाम दिया। उनके तमाम स्टांस को नाज़रीन मैं काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ समझता हूँ और काबिल दीद समझता हूँ कि क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपने पाकिस्तान के नाम को सुरखरू किया है। जितने स्टांस भी लिए गए नाज़रीन, मैं
ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ ایک سیاسی شخص جس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ پاکستان کرکٹ میں کسی بھی قسم کی بہتری نہیں لا سکتا، اس نے مجھ سمیت کافی حضرات کو غلط ثابت کیا اور آج مرد مجاہد دکھائی دیتا ہے، مرد میدان دکھائی دیتا ہے اور انتہائی اہم طریقے سے تمام معاملات کو سالو کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کس طریقے سے آئی سی سی کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز unfortunate absence from the ICC Men's T20 World Cup, the global governing body for cricket reaffirmed BCB's position as a valued full member. ملاحظہ فرمائیے with a proud cricketing history and a vital role in the growth of the global game, the ICC also reiterated its continued facilitation of growth in one of cricket's most vibrant markets with more than 200 million passionate fans to ensure that the national team's non-participation in ICC Men's T20 World Cup does not have any long-term effects on cricket in the country. یہ وہی آئی سی سی ہے جو آج سے کچھ دیر قبل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو دھمکیاں دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ پر پینلٹیاں لگائیں گے، ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہوا اچانک سے کہ آئی سی سی کا رویہ یہاں سے یہاں پر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آئی سی سی یہ کہتا ہے کہ اس نان پارٹیسپیشن سے 200 ملین افراد جو ہیں بنگلہ دیش کے وہ نا امید نہ ہوں، اس سے لانگ ٹرم کرکٹ پر افیکٹ نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک ہائیلی فلی ویلیوڈ ممبر ہے آئی سی سی کے لیے۔ اس کے بعد جو دو اہم شرائط منوائی گئیں اور کنکلوژن جو ہے اس ریلیز نوٹ کا وہ یہ ہے کہ نو پینلٹی اور سیکشن فار بی سی بی. It is agreed that no financial, supporting or administrative penalty will be imposed on Bangladesh Cricket Board in relation to current matter. اس کے بعد hosting of an ICC event between 2028 and 2031. اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں کہ the ICC, PCB and BCB along with other members remain committed to continue dialogue, cooperation and constructive engagement in the best interest of the sport. یہ دو اہم شرائط تھیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے آئی سی سی سے منوائیں اور آئی سی سی کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ بی سی بی یا کسی بھی کرکٹ بورڈ کے خلاف کوئی غلط سٹانس اٹھائیں گے تو پاکستان ہمیشہ اس بورڈ کے ساتھ یا اس ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دے گا۔ اب ناظرین، جب محسن نقوی صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تو میں یہ سوچنا شروع ہو گیا، بلکہ پورا پاکستان یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ کیوں ایک سیاسی شخص کو آپ نے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا ہے؟ جس شخص کو کرکٹ کی ہاؤ نو نہیں ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، پاکستان کرکٹ میں بہتری لا سکتا ہے؟ مگر ناظرین، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو بولڈ سٹانس محسن نقوی صاحب نے لیے ہیں، آج سے 2 سال پہلے تک میں نے کبھی ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ آئی سی سی پاکستان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، بھارتی کرکٹ بورڈ کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے ناظرین کہ آج محسن نقوی صاحب فیلڈ مارشل کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے بولڈ سٹانس لے رہے ہیں ویسے ہی بولڈ سٹانس جو ہے بنیان مرصوص کی صورت میں فیلڈ مارشل صاحب نے لیا تھا اور بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ اسی طریقے سے آج محسن نقوی صاحب نے بھارتی کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے اسٹانس سے ناظرین پاکستان کے ہر شخص کو کانفیڈنس ملا ہے اور پاکستان کے حضرات تیار ہیں کہ وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ اب دو ہاتھ کریں گے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو اس کے رویے میں جواب دیں گے کہ آپ جس طرح کی ٹون اپنائیں گے اسی ٹون میں آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ میں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فیلڈ مارشل کے بنیان مرصوص آپریشن نے پاکستان کے ہر شخص کو کانفیڈنس دیا ہے، پاکستان کے ہر عہدے کو کانفیڈنس دیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر ہماری نہیں سنی جائے گی، اگر ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کیا جائے گا،
पाकिस्तान पर बुरी निगाह डाली जाएगी, तो हम हमेशा फील्ड मार्शल की तरह 6-0 के तहत ही आपको ट्रीट करेंगे। आने वाले सालों में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल इवेंट देने की यकीन दहानी करवाई है और ये कहा है कि आप पर किसी भी किस्म की पेनल्टी या फिर सैंक्शन आयद नहीं की जाएगी। आखिर में नाज़रीन मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने ये स्टांस बांग्लादेश से मोहब्बत में लिया, क्योंकि बांग्लादेश ने वेस्ट पाकिस्तान से 1971 में अलहदगी इख्तियार की, जिससे पाकिस्तान को नाज़रीन गहरा ज़ख्म पहुंचा और इस सारे मामले ने भारतीय साजिश को भी बेनकाब किया और भारत ने इस बांग्लादेश के मामले की आड़ में 1972 में पाकिस्तान के साथ जंग की और पूरे खित्ते के अमन को तबाह व बर्बाद कर डाला। नाज़रीन ये थे आज के अनफिल्टर्ड हक़ाइक़। फैसला करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।